आसाम पनत कार्बी आंगलंग हनतरे टम्परेंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन पाहटा सेट खन फुटबल खेलोड हेप्राव हुईना और उना खेलोड हेप्राव दो एतहब लेना 6 जुलाई रे और मुचाद इना 13 जुलाई हिलो किंतु नुआ खेलोड हेप्राव रे मारांग पेड़ा लेकाते सेटेरे ताहे वकान ताहे दित्तलाल हचनूर और साव सावते सेटेर को ताहे वकना आरहो आयमा मुनान पेड़ा को नारायण बरुआ देवक मैं आमार क्रिया सन्थार पर अशेष धन्यवाद ज्ञापन जाचिছোঁ। এই आमार आज टुमप्रें क्रिया सन्था सजैनत तारा इंटी मेमोरियल अंडार 13 फुटबल लीग चैम्पियनशिपर आज चूड़ान्त खेल आमी এই খেলাখন 6 तारिखर পৰা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। এই খেলাত 5টা ক্লাবে জইন কৰিছে। এই 5টা ক্লাবে আজি খেলি আজি চূড়ান্ত পৰ্যায়ত আজি 2টা ক্লাবে উপনীত হৈছে। এই 2টা ক্লাব হৈছে আৰ্মি এটমিক ক্লাব বনাম মহাত্মা সংঘ ক্লাব। আজি এই খেলৰ এই দ্বাৰা ইংটি পৰিয়াল দেৱক মই টুমপ্ৰেং ক্ৰীড়া সন্থাৰ তৰফৰ পৰা অশেষ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন যাচিছোঁ গোটেই সপৰিয়ালকে। আজি আমি এই ডাটা এখেতসকলৰ আমাক টুমপ্ৰেং ক্ৰীড়া সন্থাক আগবাঢ়ি যাবলৈ উৎসাহ দি আমাক আগুৱাই নিবলৈ আমি দিছে। সেইবাবে আজি আমি এখেতসকল পৰিয়ালকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন